आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे जितने भी प्यारे इस्लामी बहन भाई हैं उन सबको अपने चैनल नबवी वज़ाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है, ऐसी दुआ है, एक ऐसा जलाली वजीफ़ा है जिसको करने से आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। चाहे वो दौलत का मकसद हो या कोई और मकसद हो, अल्लाह पाक इस अमल को करने से दुआ कबूल फरमाते हैं। मेरे अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी नीयत देखता हूँ, तेरा इखलास देखता हूँ, तेरा पैसा नहीं देखता। जब हम लोग किसी काम करने का इरादा करते हैं तो अपने अल्लाह से मदद तलब करते हैं और हमारे अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल कर लेते हैं। अल्लाह पाक हर किसी की दुआ कबूल करते हैं, किसी की जल्दी कर लेते हैं और किसी की देर से करते हैं। बस हमारा करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। जब हम खुशू व खुजू के साथ अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं तो हमारा अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता है। हमारे दिल में कोई भी मकसद हो, चाहे दौलत का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे आखिरत का हो, हमने बस करना ये है कि 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है, सदका अदा करना है, सदका देते रहना है, चाहे थोड़ा दें चाहे ज़्यादा दें, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देना है। जब हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, हम अपने अल्लाह के साथ लौ लगा लेते हैं, अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इतने करीब हो जाते हैं कि हमें ख़ुद भी पता नहीं चलता। एक तो हमारे अंदर पाकीज़गी आ जाती है, दूसरा हम अपने अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं, कोई भी दुआ मांग सकते हैं और अल्लाह पाक कबूल भी कर लेते हैं। अगर मेरे किसी बहन भाई का कोई मकसद हल नहीं हो रहा या कोई दौलत के लिए दुआ करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि फ़जर की नमाज के बाद सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़ लेना है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़ के दुआ कर देनी है। 2 नफल साथ हाजत के पढ़ लेने हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग ये वजीफ़ा करेंगे, 1 हफ़्ता लगातार आपने ये वजीफ़ा करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैब के ख़ज़ानों में से अल्लाह पाक मदद कर देंगे। सूरत कौसर में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। वैसे तो पूरे कुरान मजीद में बहुत ताकत है, एक एक लफ्ज़ में, एक एक हरफ में ताकत है, लेकिन सूरत कौसर में बहुत ज़्यादा ताकत है। बहुत जलाली वजीफ़ा बताया है, बहुत करीमी वजीफ़ा बताया है। इंशाल्लाह मेरे बहन भाई जब ये वजीफ़ा करेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, आप लोग ख़ुद हैरान रह जाएंगे। दुआ कोई भी हो, काम कोई भी हो, नीयत और इखलास के साथ ही करना चाहिए। जब नीयत अच्छी होती है, उसमें इखलास होता है तो अल्लाह पाक भी कबूल कर लेते हैं। सदका भी देना चाहिए क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम पर कोई बहुत भारी मुसीबत आ रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता और वो मुसीबत आनी ही होती है, लेकिन जब हम सदका दे देते हैं तो मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं भाई, फ़लाँ बंदे को मुसीबत टाल दो, फ़लाँ बंदे की मुसीबत टाल दो, उसने सदका दिया है। सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देती है। सदका ये नहीं होता कि हम लाखों खर्च करें, हज़ारों खर्च करें तभी सदका माना जाएगा। अगर हमारे हाथ में 10 रुपये हैं तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 10 रुपये भी दे सकते हैं। कबूल तो मेरे अल्लाह की ज़ात ने करना है, कबूल करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। मेरे अज़ीज़ों, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, दूसरों से हसद ना किया करें। जब हम लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं, यकीन करें हमें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा आज़माया हुआ तजर्बा है।
جب ہم لوگ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے، اچھا سوچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر کر دیں گے۔ کبھی بھی دوسروں کا برا نہ سوچیں۔ اگر اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ کبھی بھی کسی کا برا نہ سوچیں۔ جب ہم لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں اور اپنا اچھا سوچتے ہیں تو یہ بات تو میرے اللہ کو پسند نہیں آتی۔ پھر ہمارے لیے سیدھے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم لوگ اپنی تنہائیاں اچھی کر لیں گے، اپنی تنہائیاں بہتر کر لیں گے۔ انسان کی اصلیت تو تنہائی میں ہوتی ہے نا۔ جب ہماری تنہائیاں اچھی ہو جائیں گی، تنہائیاں پاک ہو جائیں گی تو اللہ پاک کو بھی ہم اچھے لگیں گے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کریں گے، ہمیں حلال طریقے سے رزق دیں گے، ہماری غیب سے مدد فرمائیں گے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق بات کہنے کی تلقین فرمائی ہے، سچ بولنے کی تلقین فرمائی ہے، ہمارے حق میں دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ وہ امت جو نماز پڑھ کے راضی نہیں ہے، جو روزے رکھ کے راضی نہیں ہے، جو سچ بول کے راضی نہیں ہے، جو سچ کی طرف نہیں چلتے، ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ میرے عزیزوں، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم انسان بن جائیں، سدھر جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ جو ہے نا اپنے بندے کے بہت قریب ہیں۔ جب ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارے اللہ ہمیں عطا بھی کر دیتے ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں بندے تو لے آ، پہاڑوں جتنے گناہ لے آ، سمندروں جتنے لے آ، ایک دفعہ توبہ کر، میں تیری توبہ پہ قبول کر لوں گا تیری توبہ۔ تو ایک دفعہ توبہ کر کے تو دیکھ۔ بس ہم لوگ خود ہی ایسے ہیں، ہم نے خود کو برا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ پاک سب کے گناہ معاف فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے یہ بالکل آسان سا ہے، قرآنی وظیفہ ہے، نورانی وظیفہ ہے، دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے یہ کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر رزلٹ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ایک میری جاننے والی دوست ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول فرمائے۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔